नमस्कार सांगमाने जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी पुणी थे स्वागत जनाऊँगी मोर यूट्यूब चैनल याद स्टोरी को सांगमाने माणबसा गुरुवार आम ओडियांकर एक बड़ पर्व अटे। ओडिया घरर बोहू माने विभिन्न प्रकारर पिठापणा करी माँ पाखे पूजा करिथांती। माणबसा पूजा पाई उचित नीति नियम रही थाए। जदि आमे एही नीति नियम को मानी पूजा करिबा तेबे आपण माने मध्य मार्गशीर मास गुरुवार रे जो पूजा करछंती सेतरे आपण माने सफल होई परिबे। आउ किछि एपरि काम रहिछि, एपरि किछि भूल काम आमे करि बसुछि जहा द्वारा मांकर कृपा आमे लाभ करि पारु नाही। एही भिडियोटी माध्यम रे आमे जानि परिबा सेही नीति नियम सबु जहा द्वारा कि हमर पूजा सफल होई परिबो। भिडियोटी आरंभ करबा पूर्वरु जदि आपण माने मोर एही चैनल रे नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु आ पाखरे थिबा ऑल बटन रे क्लिक कर दियंतु जहा द्वारा मुझे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करिबी सेटा आपण माने नोटिफिकेशन द्वारा पाई परिबे। तेबे आसंतु हमर विषय वस्तुटी को आरंभ करिबा। मांकर माण धोइबा पई सबुठारु भल दिन हेउछि बुधवार एवं सोमवार मध्य आपण मांकर जिनिस को धोई पारिबे। मांकर शाढ़ी बा वस्त्र को पानी रे टिके गंगा जल पकांतु। अँला रस बा अँला पाउडर आउ हळदी पाउडर पके मांकर शाढ़ी बा वस्त्र को धोवंतु। माण जिनिस सुखिबा पर्यंत अपेक्षा करी जगी रहिबा उचित, नचेत एपरि एक स्थान रे सुखेबा उचित जेउठा कि पक्षी माने बसी पारिबे नहीं। माण जिनिस माँ पूजारे लगुथिबा समस्त जिनिस ए सब को रखिबा पई प्रत्येकଙ୍କ घरे एक माण हांडी एवं माण पेड़ी रहिबा दरकार। एही माण हांडी एवं माण पेड़ी सबुदिन बाहर को बाहरी न थाए, सेथिपाई एक निर्दिष्ट दिन रही थाए। माँ पाई माणबसारे व्यवहार हेउथिबा समस्त जिनिस अन्य देवादेवी किंबा घरर ठाकुरंक पाखरे व्यवहार करा जाई न थाए। माणबसारे माँ अति प्रिय रंगर फूलरे पूजा करिबा उचित। धला हलदिया एवं नाली रंगर फूल माँ पाखे पूजा होइथाए, किंतु पद्म फूल गेंडू फूल सोरिष फूल माँ लक्ष्मींकर अति प्रिय अटे। तेणु एही सबु पुष्परे माँ को पूजा करिबा उचित। माणबसा दिन ब्राह्मण एवं गोमाता को खाइबाकू दियंतु। ब्राह्मण मानंकु अन्नदान करंतु। एहा करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणଙ୍କ उपरे कृपा वृष्टि करिथांती। माण बसाइबा दिन लक्ष्मी पुराण बही जेउ माने पढ़ंती, जेउ माने सुनंती किंबा बही पढ़ी अन्य मानंकु जेउ माने बुझाई थांती तांको अशेष पुण्य मिलिथाए। माँ सेमानंक उपरे खुशी होइथांती। माणबसा गुरुवार दिन तुलसी चौरा मूलरे लक्ष्मींक पाद चिन्ह चिता पड़िबा उचित नुहे। तुलसी चौरा मूलरे माणबसारे लक्ष्मी पाद चिन्ह पकाइले माँ रागी जाइथांती। तेणु तुलसी चौरा मूलरे अलगा झोटी पकाई पारिबे। मार्गशीर मास गुरुवार रे माँ पाखरे जो कलश बसी थाए सेही कलश को सेही स्थानरू उठाइबा उचित नुहे, कारण कलशरे पंचदेवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर समस्त देवादेवी को आवाहन करी कलश स्थापना करा जाए। मार्गशीर मास शेष पर्यंत सेही कलश सेही स्थान रे बसी रहिथिबो। केवल परवर्ती गुरुवार आसिले भोरु भोरु कलशरू पानी बदलाइबा उचित। फूल धूप बरकोली पत्र बदलाइबा उचित। कलश सेमिति सेही स्थान रे बसी रहिबे। गुआ आंबपत्र सालुकना इत्यादि सेमिति रहिबो। माणबसा शेष पाଳି जाए कलश सेमिति बसिथिबे। कलश बसैबा पई 5टी पत्र किंबा 7टी पत्र थिबा आंबपत्र आवश्यक। माण बसिबा घरे माँ पाखरे ही कलश बसिबो, आउ एक कलश मुख्य द्वार रे बसिबो। माँ पूजारे व्यवहार होइथिबा मूला
ଆଖୁ, ଅଁଳା ଏସବୁକୁ ଶେଷ ପାଳି ମାଣବସା ସରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ମୂଳାକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରିବେ, ଆଖୁକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଖାଇବା ଦିନ ଆମିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ନିୟମକୁ ମାନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏସବୁକୁ ଜଳରେ ଉଜେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ପାଳି ମାଣ ବସାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା 4 ପାଳି କିମ୍ବା 2 ପାଳି ବସାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ମାଣ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଣ ଉଠାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ମାଙ୍କୁ ଏକ ଅଲଗା ସ୍ଥାନକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବେ, ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାଣକୁ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କୁ କେବେ ବି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇନଥାଏ। ଏହା କଲେ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ ଘରକୁ, ମା ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷକୁ ଉଜେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା କଲେ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ମାଣ ଉଜେଇବା ଅର୍ଥ ଆମେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ବା ଆମର ପରପିଢ଼ିମାନେ ଏହାକୁ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା ମାନିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମାଣ ଉଜେଇବାର ଅର୍ଥ ମାଙ୍କର ଏହି ବ୍ରତ, ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର ବ୍ରତକୁ ଆମେ ସମାପନ କରିଦେଲୁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷକୁ ଯାହା ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଉଜେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଳସରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଥାଏ, ଗୁଆ, କଉଡ଼ି, ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନଦୀରେ ବା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଉଜେଇ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମାଣ ବସିଥିବା ଯେଉଁ 3ଟି ଗୁଆ ସେସବୁକୁ ଉଜାଯାଏ ନାହିଁ। ମାଣକୁ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଦୁଇ ହାତରେ ମାଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂଜା ଜିନିଷ, ଅଳଙ୍କାର, ଶାଢ଼ୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମାଣହାଣ୍ଡିରେ ଏବଂ ମାଣପେଡ଼ିରେ ସାଇତିକି ରଖିଦେବା ଉଚିତ। ମାଣ ବସିଥିବା ଧାନ ଅଥବା ଧାନ ମେଣ୍ଟାକୁ ମାଣହାଣ୍ଡିରେ ଆପଣମାନେ ଯତ୍ନରେ ସହିତ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଦିନରେ ଏହି ମାଣ ଧାନକୁ କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି, ଜାଉ ଏସବୁ ବନେଇକି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେବେ ହେଲେ ଉଜା ଯାଇ ନଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମାଣ ଧାନ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ 2 ଥର କିମ୍ବା 4 ଥରରେ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ 3 ଥରରେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଣ ବସାରେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଓଢ଼ଣୀ ଏବଂ ନୂଆ ଶୃଙ୍ଗାର ପାଇଁ ଜିନିଷ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମାଣବସାରେ ଆଣିଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ, ଗହଣା ଏବଂ ଓଢ଼ଣୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମାଣବସା ସରିବା ପରେ ମାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାଣପେଡ଼ିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ବାସନକୁସନକୁ ସାଇତିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ବାସନକୁସନକୁ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର ଘରର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଖରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।